চাতক প্রায় নিশি যে আছে কালো শশী চাতক প্রায় নিশি যে আছে কালো শশী আমি হব বলে চরণ দাসী হব বলে চরণ দাসী ওতা হয় না কপাল গুনে ওতা হয় না কপাল গুনে আমার মনের মানুষের সনে আমার মনের মানুষের সনে মিলন হবে কত দিনে মিলন হবে কত দিনে আমার মনের মানুষের সনে আমার মনের মানুষের সনে আমি কালারে হারায় তেমন কালারে হারায় তেমন ওই রূপ হেরিয়ে দর্পণে ওই রূপ হেরিয়ে দর্পণে আমার মনের মানুষের সনে আমার মনের মানুষের সনে बार बार कर दी
स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे भावे नाचे प्रेमे नाचे ভাবে নাচে প্রেমে নাচে भावे नाचे प्रेमे नाचे ভাবে নাচে প্রেমে নাচে भावे नाचे प्रेमे नाचे ভাবে নাচে প্রেমে নাচে নদীয়ার গোরারে পাবনা কাছে উঠছি জেরুজালেম তারারে পাবনা কাছে উঠছি জেরুজালেম তারারে ভাবে নাচে প্রেমে নাচে 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 নদীয়ার গোরারে ভাবে নাচে প্রেমে নাচে ভাবে নাচে যখন ওই রূপ স্মরণ হয়, থাকে না লোক লজ্জার ভয়। যখন ওই রূপ স্মরণ হয়, থাকে না লোক লজ্জার ভয়। লালন ফকির ভেবে বলে সদা, লালন ফকির ভেবে বলে সদাই, ওই প্রেম যে করে সে জানে, ওই প্রেম যে করে সে জানে। একাশি বৃন্দাবন বৃথায় ঘুরেছি, চোখের নিশায় পুতুল কিনে ঘর সাজিয়েছি। কিছু দরকার নাই একাশি বৃন্দাবন হরিদ্বার ଯିବା, এইটি সকল তীর্থ তো চরণে। আজ জন্ম জন্মান্তর সে সৌভাগ্যରୁ ଠାକୁର ଆମକୁ ଧରା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିନେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ ଆମକୁ ଦୟା କରି ଧରିଛନ୍ତି। କି ଆମର ଯୋଗୀ ସେଦିନ ନିରାପଦ ଭାଇ ଆଖିର ଲୁହରେ ଲେଖୁଛି ଅଶ୍ରୁଗ ତୁମେ, ଅଶ୍ରୁଗ ତୁମେ ବ୍ୟଥାର ସଜଳ ତଟିନୀ, ଅଶ୍ରୁଗ ତୁମେ ବ୍ୟଥାର ସଜଳ ତଟିନୀ, ଅମା ଅନ୍ଧାରେ ଘନ ତିମିରେ ତୁମେ ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ, ତୁମେ ମୋ ଚାନ୍ଦିନୀ। परम प्रेम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम प्रेम शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, जगत जननी श्री श्री बड़मा की, जगत जननी श्री श्री बड़मा की, जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा की, परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की, परम पूज्यपाद आचार्य श्री श्री दादा की, सत्संग की, सत्संग की। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृषिदैवतम, परम प्रेमम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आज हम पूर्णाति गिरिया मंदिर रे सत्संग विहार रे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर 132तम शुभ जन्मवार्षिक महोत्सव खूब धूमधाम रे भल रे हमर पालित हो जाइछि। वर्तमान हमर सांस्कृतिक कार्यक्रम आरंभ करिबा आ समस्त को अनुरोध के श्रृंखलता निरवतार सह बसंतु। तो आमर प्रथम गीत समस्त को स्वागत करवा, स्वागत गीत आउ गीत नहीं आसवे सौम्या महांती। तो चलतु आम कार्यक्रम प्रथम गीत आरंभ करवा, सुस्वागत सौम्या महांती। धीरे 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 मेघ बरसिला छम छम,
या परवर्ती गीत मो पेट पड़ जाए भूख विकल आहुति साहू पायल साहू पहिला धीरे 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 मेघ बरसिला छम छम पवन बहिला धीरे 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 मेघ बरसिला छम छम कोइलीर कुहू मिठा मिठा सुरे गाउछु आमे सरगम गाउछु आमे सरगम स्वागतम 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 अनुरोध करी आम समस्त गुरुजन पुराणा दिग्रिया सत्संग विहार वयोज्येष्ठ व्यक्ति श्रीजुक्त अभिराम नारी राम सार को तो पिला मानक आसी पुरस्कार दे उत्साहित करेंगे अनुरोध करी आम गुरुजन राम सार को आसी पुरस्कार वितरण में तो पिले माने टिके पछकु ठिया तो प्रथम अनुरोध करी ब्लू एंजल डांस ग्रुप रो समस्त कलाकार मानकु समस्त प्रतियोगी मानकु मंच ऊपर को आसीबे ब्लू एंजल डांस ग्रुप पिले माने डाकिबे तो फास्ट ब्लू एंजल डांस ग्रुप रो सब प्रतियोगी माने ऊपर को आसीबे आ से मानकु तमरो मुख्य अतिथि श्रीजुक्त शारदा और ग्रुप को पुरस्कार दे पिले माने जोरे ताली हो जाओ ब्लू एंजल डांस ग्रुप तो ब्लू एंजल डांस ग्रुप पे आउ तो जोर करे ताली हो जाओ तो आउ थे ब्लू एंजल ग्रुप पे जोरदार ताली हो जाऊ तो सब प्रतियोगी मानू ताली मारी उत्साहित करंतु तो पुनश्च समस्त को धन्यवाद देवी परम दयाल परम प्रेममय समस्त जीवन सरस सुंदर करंतु परम दयाल पाखे एति प्रार्थना और समस्त को पुणी थे जय गुरु और ठाकुर लीला एमती लगी था आम प्रतिवर्ष ठाकुर शुभ जन्म दिवस एमती महासमय खूब धूमधाम रे पालन करवा तो समस्त को पुणी थे धन्यवाद जय गुरु।